प्रश्न होतो अब आमची गवाय हो चला चला हे चढवून चला सुनाचा पाठवणा तेरी सारी बोलणारा बोलणारा पोचा खेळा अरे अरे बोलणारा पोचा खेळा चलू रामायण करू सोना कृष्ण Digga,
মন্দার গদ্দিতে বলারে প্রশংসা ঠিক আছে বাবা আনন্দ মনারে প্রশংসা বলারে প্রশংসা ঠিক আছে গৌলা তোরে আরে প্রশংসা ঠিক আছে গৌলা তুই হাতে ভিড়া দেখি না পারি না চড়িয়া পড়ি